Nice. Yan. May buntag mga iksunan. Kasamahan kita sa nakitagan natin yung kanato sa Ginoo na kasindot kita sa iha. Dari sa lugar na sabot lang ko. Sa pagsunod magampo kita sa hilo. Kung sa pagsulod, ginawa kita na lumutin magparang sa pagkanda sa gatong anong malaan. At lang ito. Ito ang pagkabasahan ng napuno ng mga sugo sa Ginoon na mabasa sa Exodus 23, 3-17.
Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga dilino. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga atuas sa itaas sa langit kung dinhi sa ilalom sa yuta. Kung saan naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kaya ako sa Jehova nga imong Dios. Mao ang Dios nga habuguan nga nagadawaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumog kanako. Og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulo alang sa linibukan nila nga nahigugma kanako. Og nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasapala. Kaysa Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasapala. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo oy usa ka adlaw nga ipapahulay alang ka Jehova nga imong Dios. Niini adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kaya sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan niini, ug may pahulay sa ikapito kaadlaw. Busag panalanginan ni Jehova nga ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butana nga iya sa imong isig ka tawo. Manahod kita ng Kristo na. Lord, nagpasalamat kami sa adlaw yung mga taga na karon kanon, Lord. Ikaw ang among gisimba sa matag kanunay. Ikaw ang balaan na among kinalagaran, Lord. Lord, magpasalamatan kami sa mga pag-amping nimo kanunay sa among Lord sa among biyahe karon. Sa among biyahe, Lord, na sa among vacation, Lord. Magpasalamatan kami, Lord, kay pamigi safety kinapaloy kami nimo, Lord, sa mga mataw sa mga katalagman nga nakapaundaw sa mga kinabang, Lord. Lord, magpasalamatan kami sa tanon, Lord, o Lord. I-guide kami karon, Lord, sa mga pagsimba karon kanimo, Lord, na ma-exacto, Lord, o matagaan, Lord, ang amo ang kalag, Lord, na matagaan og words of God, Lord, o Lord, paghatagi o kaalam mo dumala karon kanamo, Lord, na si Brother Jody, Lord, aron sa mga mga kasuguan ni Lord na iyahang iwali karon kanamo, Lord. Lord, i-bless kami kanunay o di lang sa ama, Lord, tanan sa among pamilya, Lord, o Church of God sa Pandi, Lord. O Lord, magpasalamat kami sa matag kanunay. In Jesus' name we pray. Amen. Support mo proceed sa Bible study. Ako ngayon si Mr. Gaga sa iyang spiritual. Ako na mag-sing pa sa Jordan. Sing pa sa Jordan. Tama dahil. Sing pa sa Jordan. Pag kuman, mag-sing with Jordan. Special song at sa mama. Action song sa Jordan, no? Sa'yo mo yung action song. Thanks, Mata, yung ganyan mo na. Ah. Ako pero ito. Yes.
the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give thanks. Thank you din. Sa sumusunod si Sister Gaga sa Yaha Inspiration ito. Lingkod ka, lingkod. Sino may octopus? Oh, okay, sa... May buntag sa tanan. May buntag sa nananaw sa atong live, no? Ano lang. 1 hour. 1 hour, ni. Ang inspirational talk nga kung mahatag karong adlaw mamakita sa Psalms 136 verse 1. O paghatag og mga pasalamat kang Hinubba kay siya maayuman, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapatayon sa walay katapusan. So na kuan ko siya sa pagkuan sa kong anak sa iyang kanta nga pagpasalamat kita no sa kanunay sa mga blessing nga gihatag sa to. Labi na diri karon nga o adamhan nakaanhita og Vietnam. Nga wala gid mi ka kuan nga ingan kaning matagaan mi pamur sa Ginoo. Kani mi diri ilap mo din. Okay, madahay ni Day. Pero daghan gyud salamat nung nga nakita nato ang creation sa Ginoo diri sa Vietnam nga na-amaze gid ta sa mga kanindot nga gihatag sa Ginoo.
O sa tanang panahon, ato ang yung pasalamatan. Mao, amen. Nahilak ko rin. Hirap si Lola. Hirap si Lola na eh. Si Lola ba yung sunod? Lula sunod. Si Lula rin sunod. Ano? Maro si na ako ang kuan. Kini inspirational Lakang mo talk. niyo si ate. Small talk. Amen. Small talk, yung small lang. Salamat sister. Kagano sa Lula sunod. makahilakon na inspirational talk. Lakang na. O si Kaan, si Lola. Sila siya inspirational talk. Ikaw na padla. Or si Tito Tiger ka. Wala na, wala ako. Paldo na ako sa mga inspirational talk. Testimony na lang. Sige na, muna. Wala, ikaw na lang. Ako ang katapusan ba? Ako na. Ikaw daw. Siya daw umigay. Umalo siya. Ako ang katapusan. Ako ang katapusan ba? Ang matiwas. Ikaw na lang. Kaya tita. Ikaw nagaan Sige na, ko. ikaw. Gulat ko. Ang Una mag-inspire ba yan? Kagaya? Di ba? Kanan niya mali. Natigaga. Kisa man na inspiration. Ha? Special song. Good ko. Special song ba? Special lang song. Special song ba? Sige, itong ihang si Tito Tiyang Ayan, si Lola mo kuan inspirational talk. Ako special song ha. Special song. Special song na sa... Duot na lang mo. Piliin mo diyan kanta biga. La, babanin na la. Di naman. Ayun, Nagulit si Lula ni may inspiration. Kaya importante yung mga testimony kay siyang edad ba. Oh, ikaw na pagte. Di, kanta tayo. Uso to, atong lyrics, ato ang kanta mo rin. Then, kanta mi ni Jordan. Amo man ihalad sa Ginoo. Ay, Ay na, goodness of God. Ayun na. Unsa may imo ang unsay kanta-kanta ni Jordan for me. Lord, I ikaw ang puso. Kay buti-buti mo din. Kay bulo ka na din? Kay bulo siya? O sige. Di rin ako kay bulo. Sige. Tapos ka. Sige, kanta ta. kani? Kabulot anak? Tipod. Halik na anak. Halik na anak. Ay, ka nang payat ko. Sa lahat ng oras, sa
Michael, sunto na. Man. I don't know the tono. Kasunod si Sister Lola. Inspirational to. Pula. Ay, na na. Okay, inspirational. Sabi hapon. Oh, sit down, gyapon la presenting. Lingkod lang dito. Wala hilakay la. Ha? Wala hilakay. Yan na. Lingkod diya. Wala. Hindi ko na. Mm. Oh, may mga tagstanan. May mga nagaga na wak lang mga nakaabot na diri sa kitnang. Dagan kaya akong nakita. Nabungtod, pasakay-sakay sa mga paan. Sa tanggi sakyan. Mga nagkagatilahan. Mga na. Ang ginoog yan, panggauban na itong tanan. Kung gilikay ta sa kadalanan, kung nakaabot ta diri, na magmanipayo pa sa pagpanaw sa kabukiran. O sa mga kuan, sa mga katawa sa pang nakalayan-layan yun, mga tao, dili ka. Ang ilang mga dagway, mga kita ta sa ila. Muli na, ulit pa gyapon sa ubang pagpagtabang sa dito mo sa ato na gilikay kita sa mga katalaman sa kadalanan o nakaabot pa diri. Kung mawaran na, dagang salamat. How old are you, ma? Ha? How old are you? First time naka-abroad. Oh, Alam sige. na. Oh, Adam ha. Kopya man mo si Gaga. Mga kiksunan mo sa mga dinatamay lang ay itong pangyayon si Lord Judy sa iya na nag-study. Hindi ko yung nilangay. Na maglangay lang. Nilangay. Sakto. Kay taas pa bi ang tang oras. Wa may langay-langay. Happy Sabbath sa tanan, no? Maayo Saba. ang Diyos ni Kadlaw nga ipapahulay. Kung adlaw nga ipapahulay ang akong dadon nga Ampun ka ha? mensahe. Ang pito ka bersikulo nga nagdasig kanato kung saon ang pakigbatok sa atong mga kahadlok. No? Ang kahadlok, kuan na ni siya, kada adlaw ang ginato ni ginadaldala, no? Labi na sa atong mga lakaw, medyo mawala nga mahadlok ta tungod kay karong panahon na lain na gyud, no? Labi na sa tuwang mga katabalo sa mga tao sa atong palibot. Mao na nga bisan sa unang panahon na gyud ning kuan kahadlok, labi na tong panahon ni iba, no, atong sa dihang gitintal sa kuan yawa nga dili mo kaon atong aw nga aningon ang Ginoo nga ayaw pagkaon sa ang tanan makaon mo nga mga kuan kanonon except sa isa, no, pero sa gibuhat gitintal gid siya sa yawa, no, kay nagtuo siya nga ang yawa maayo, no, nga muna nga kaning kahadlok malimbongan gini siya o maupod ni siya hinungdan nga makapaluya sa ato Ang atong paglaom mao nga ang pulong sa Dios maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan aron makigbatok sa mga kahadlok nga maabot sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili kinahanglan nga magkinabuhi kita nga puno sa kabalaka, kundi mas maayo gyud nga magkinabuhi kita nga puno sa kadasig sa atong kasing-kasing, hilabi na sa kadasig sa atong nahuna, kundi kanang mga problema, mga kabalaka ato nang i-set aside, no? Ang importante nga kanunay nga ang pagtuo mana kanato aron magkinabuhi kita nga malinawon og kuan kaning uyon sa kabubuton sa atong labaw nga kagahom.
Ang una nga bersikulo nga kung ihatag mao ang Deuteronomio 3:22 ano magbasahon. Ayaw kamo kahadlok kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang makig-away alang kaninyo. No? Kini nga bersikulo gihatag sa Israel sa panahon nga kinahanglan nilang hinumduman ang kamatuoran, no? Sa dihang naibal-an ni Moises nga atubangon na sila sa ilang mga kaaway. Pero tungod sa ilahang pagtuo nga ang Ginoo kauban nila sa pakigbatok, no? Ilang gikuptan ang kamatuoran nga ang Dios mao'y makig-away kanila, mao nang nabuntog nila ang mga kaaway. Kung ano na sa kita'y pagtuo, no? Ang kahadlok sa pakig-away, panan mga kuan, mga kabalaka, no, dili ginato kuan, kaning ato yung mabuntog, no, labi na karong panahon na puno bitas kahadlok. Dito sa Deuteronomio 31:6 nagaingon, magmakusganon ka o magmaisupon ka, ayaw kahadlok kanila, ayaw pagkahadlok kanila, kay ang Ginoo nga imong Dios siya mao ang magauban kanimo, dili kaniya pasagdan ni pagabiyaan kaniya. Dili nagaingon, no, nga sadyang si Moises hapit na niya itugyan ang iyang pagkapangulo kang Josue. Samtang nagaandam siya alang sa transition, gipahayag niya ang kamaturan bahin sa kung kinsa ang Diyos sa katawhan nga gipahinumduman sila nga ang kalampusan dili bahin sa tawhanong pagpangulo, no? Di nagaingon nga ang tanan mausab, no, ang atong mga pangulo mag-change man ta bisan ato ang mga kuan sa kalungsuran mag-ilis, bisan ang ato ang pamilya, no, ang mga tao mupakyas kanato ug mubiya, bisan pa nga ato ang mga kuan, ang atong pamilya, ang atong inahan, atong mga igsuon mubiya, mupakyas kanato, pero atong hunahunahon nga ang Dios wala gyud pagkapakyas ang ato ang Ginoo, wala gyud pagkausab bisan pa man nga sa unsa mga problema ang kanunay ang ato ang labaw makagagahom ato yung kauban, no? Siya kanunay nagkauban kanato ug dili gyud siya mobiya o mopahawa o mohunong kanato. Basta ang importante musalig lang yun ta sa ato ang labaw makagahom, dili gyud ta niya pasagdan. Bisan pa man unsang kadaot sa ato ang pamilya, unsa pa man mga kalisod nga ato ang giatubang, duol lang yun ta sa atong labaw makagahom kay dili gyud siya mupakyas kanato. Mausab man ang ato ang ginikanan ang tanan, apan ang Dios wala gyud pagkausab. Dire sa katulo sa Salmo 34:4, dire kaingon, gipangita ko ang Ginoo ug gitubag niya ako ug gilawas niya ako gikan sa tanan nakong mga kahadlok. Ang pagtuo labaw sa kahadlok ug usa ka desisyon nga atong gihimo sa dili pa moabot ang mga kalisdanan. Kini ang pagpangita sa Ginoo nga nasayod nga siya makadungog o pagsalig kaniya nga nasayod nga siya muluwas ug mutabang. Usahay, no, sa ato ang kuan mga problema, no, mga gipangatubang usahay
makalimaw labi na kaning masubrahan na tas kalipay usahay makalimot na kita sa pagkuan no sa ato ang pagsampit sa ato ang Ginoo, no? Nga makalimot na ta nga ang ato ang daing Ginoo mao gid ang manluluwas sa ato, no? Mo nang sa luyo sa pagsulay ilabi na sa mga kabalaka wala gyud tay laing sampiton kundi ang ato lang yung labang mga gahom tungod kay siya lang yun ang nasayod sa tanan. Siya lang po ang musulbad sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ay ato ang Ginoong Dios kanunay andam ug nagahulat ra gyud sa ato ang mga pagtuaw ug sa ato ang mga pagampo. Sa kaupat sa Salmo 56:3 ngayon. Kung mahadlok ako, musalig ako kanimo. No? Ang pagpili sa pagtuo mao ang pagpili sa pagsalig sa Dios. Bisan unsa pa ang mga panghitabo. Dili nagaingon nga kini nga bersikulo o kini nga mahimong malampuson o mahimong perpekto. Apan sa mga panahon, sa mga kahadlok, mga kabalaka, nahibala na to kung kanunay kung asa gyud ta dangop, no? Wala gyud lain nga atong sampiton kundi ang ato yung labang makagahom, bisan pa mang asang dapita, no? Di mo ta maingon nga o sa ato mga problema mawad-an na ta sa paglaom ato ng sampiton ng yawa dili gyud kay ang yawa dili makatabang sa ato akon dili ang ato lang yung labang makagahom, no? Ang pagkahadlok ng mga kabalaka mao gyud ni ang usa nga magkapaluya ka nato. Pero atong nasayran, atong sabtandaan nga sa panahon aning mga problema walay laing makapakalma sa ato ang tagsatag sa mga kasing-kasing kundi ang ato yung labang kagahon. Di sa ikalima na bersikulo sa Salmo 23:4 nito ngayon, oo, bisan pa kung magalakaw ako sa latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa dautan. Kay ikaw nagauban ka nako. Ang imong sungkod ug ang imong sungkod kini nagalipay ka nako. Ano kasi din? Yung nagaingon no nga bisan pa sa kangit-ngit bisan pa sa mga pagsulay nga mudangat. Small fry. Siya kasi. Itong hot plus palit. Yung nagaingon no nga bisan pa sa pinakangit-ngit nga dapit o pinakahadlok sa tanang mga pagsulay. Ang ato lang yung Ginoo, ang ato ang sampiton, ang makatabang sa tuwa. Kaya bisan pa kung bisan asang dapitan, bisan unsang kangangit-ngit sa panahon, ang Dios naagyo dihang dapita. Kanunay andam gaaga kanato sa ato ang mga problema, basta ato lang yun siyang sampiton kanunay. Kung mubati kita nga wala ang Diyos, o daw wala siya magpakabana, makapahulay kita sa kamaturan sa salmista nga bisan sa panyana, bisan pa sa kangit-ngit, bisan sa landong sa kamatayon, no? Ang Diyos na agyo dihang dapita. Di gyud siya mawala. Wala kay nagaingon nga ang Ginoo wala gyud natulog. Kanunay siyang mata basta kita magasampit lang kita
kaniya kanunay. Ang Ginoo ana kanunay sa tunga sa pinakangit-ngit nga kagabion nga dunay kahupayan uban kanato. Sa ikaunom diri sa Isaiah 41:10 gaingon, ayaw kahadlok kay ako uban kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw. Ituboy ko ikaw sa tuon akong kamot nga matarong. Ang kamot sa Dios usa ka matahom nga hulagway nga atong makita sa kasulatan. Kung misgot kita bahin sa pagbaton o pagtuo sa Dios ug sa kamot sa Dios sa matag sitwasyon, kini mao ang giingon nga ayaw kahadlok. Sayon siya isulti apan lisod ikinabuhi. No? Kaning kahadlok na to usahay kini mo'y makapa kuan nato ba kani, for example kaning tungod sa atong kahadlok natay kaaway, no, maunhan nato siya ilabi na kanang naapod siya nagiban nga na ba, maunhan nato siya og patay tungod sa atong kahadlok, hindi kini siya malikayan, lagi ni siya perminti. Pero kung kanunay natong ikinabuhi ang mga pulong sa Dios ug ato siya sampiton kanunay kaning atong mga kahadlok ug kabalaka, iyaha ato ay ning mabuntog. Maisog. Ang pangutana o kung saan nato ang dili mahadlok. Kung ang tanan sa atong palibot mga dili kasaligan, no? Ampo. Na mga pagduha-duha, no? Mo nang ingon nga kanunay focus, no? Ang kasing-kasing ug unahon na bahin sa mga pulong sa Dios na pinaningitay ta nga ampo lang kita sa kanunay, no? Sangpit kita sa ato ang labang mga gahom di ta mosampit sa tuwang kalaban. Kay kanunay ang Dios uban kanato o nagahatag kanato og usog o kanunay kaniyang kubtan sa iyahang tuong kamot. Dili sa last na nga verse. Ika-7 sa Isaiah 41:13 na nagaingon, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mukupot sa imong tuong kamot. Nga magaingon kanimo ayaw kahadlok, ako magatabang kanimo. Kini nga bersikulo naghatag kanato sa matamis nga pahinumdom nga siya nakigsulti kanato uban ang mga pulong nga makapasalig samtang kita magapadayon. Naghatag nga ng kumon nga sugo nga ayaw kahadlok ug gisundan kini sa matahom nga saad nga tabangan ko ikaw, no, na kanunay gyud nga pulong ang Ginoo gyud kanunay magatabang kanato bisan asang dapita uban gyud siya kanato. Ang kahadlok dili usa ka butang nga mawala sa dili madugay, no? Kini usa ka gubat nga atong atubangon sa matag adlaw samtang nagkinabuhi kita niining kalibutan, no, naayod ang kahadlok. Pero kung kauban nato ang Ginoo sa matag adlaw atong kinabuhi ang iyang mga pulong, ang mga kahadlok, mga kabalaka, no, ato yun siyang madaog. O ang paagi sa pagbuhat nini mao ang pagkupot sa mga saad nga gitanyag sa Dios na iyahang mga pulong. Bisan unsa pa ang atong maagian,
sa matag adlaw na tong mga bulhaton, ang Dios makatabang kanato. Ang pagpili sa pagtuo kaysa kahadlok dili mahitungod sa pagbuhat ug dugang aron mabuntog. Kini mahitungod sa pagtuo nga ang Dios mutabang kanato kanunay sa pagbuntog sa mga atong giatubang nga mga kabalaka. Dili nagaingusan nga ayaw kahadlok kay ang Dios kanunay mag-auban kanatong tanan. Ako gani sad nga sa ako ang kuan usahay iba niya ng mga Bible study usahay kuan pud ba ako kahadlok o mga kuan kay tungod wala ta kaandam ano ba, pero sa gingon sa kuan nga kanunay sangpit lang kita sa atong nabangong kagahom, no? Mangayo ta sa iyang mga kaalam. Kung sa man galing ang mga nalitok ni nako, dinit nako kundi pinagi na sa balaang espiritu, no? O moto, salig lang kita sa ato ang nabangong kagahom kay siya gyud ang masayod sa tanan, no? Thanks. Times 2 daw ya. So 14 dapat daw. Dapat tayo second service. Ano? Second service hasta kay din. Salamat. Salamat, Brother Yuli, sa Amen. yung taon na balik. O sa halad. Ano ito mga excellent o magkanta ka sa His Mercy Never Fails uban sa halad.
kindness shall always endure. His mercy never fails. Oh, give thanks unto the Lord. He struck the ages stubborn pride. Their firstborn, he took in wrath. He led his people through the sea. Give thanks to God, for he is good. He who alone doeth great works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Oh, give thanks unto the Lord, for mighty kings of mighty names. He did destroy and put to shame. Israel was saved from all their foes. Give thanks to God, for he is good. He who alone doeth great works. His kindness shall always endure. His mercy never fails. Dalay ko ng balaan ng mga Diyos. Ginoo, salamat Lord God. Naglang ngayon papawalan Ginoo. Salamat Lord God sa imong kayo Ginoo. Kanamot Lord, ilapin na Ginoo. Kanunay kami Lord sa mayong panglawas Ginoo. Salamat po sa Lord sa imong pag-uman. Kanamo Lord, sa tibuok ko sa imong Ginoo. Nadiin kami kanunay safety Ginoo. Nadiin kami sa kapalagman Ginoo. Ginauban na Lord sa among mga lakaw Ginoo. Salamat Lord God sa imong kayo Ginoo. Lord God, salamat po sa Ginoo. Sa mga panalangin, ang mga tawag, adlaw Ginoo. Labi na Lord, sa kinabuhi Ginoo. Sa hangin Ginoo, ng mga yatig, sa matag adlaw Ginoo. Hawa ng matag adlaw sa pagkakalog. Ikang salamat Ginoo. Lord God, panalangin ni Lord, ang tibuok na iglesia Ginoo. Church of God 70 Ginoo, labi na Lord ang mga kapastoran Ginoo sa mga tagsa-tagsa ka mga lokal Ginoo, labi na Lord po sa nagtamo ang Pangulo Ginoo sa iglesia. Lang niyo sa Ginoo. Lord God, mga adlaw Ginoo sa amo ang pagpamauli Ginoo. Lord God, kami nagasangkit diya kanimo Ginoo. Na ikaw magkauban yapon ka namo Lord God, ilabi na Lord sa immigration Ginoo na dili namin Lord kayo lisod-lisod, dili namin Lord lisod-lisod ang Ginoo sa immigration Ginoo, kami Lord na hanay Ginoo na mabiyahe Ginoo. Salamat Lord God ang kami nasampit niya kanimo Lord God, kadangog kami Lord sa Davao Ginoo, mga puno sa kalipay, safety Ginoo. Na tugyan diya kanimo Lord God, doon ikaw ang nasayod sa kanan Lord. Lord God, na Lord, panalangin ninyo ang tagusa ka namo Lord God, kung ano may mga pangbati Ginoo. Labi na Lord, ang kaluyahon sa panglawas Ginoo. Ikaw magahikap Ginoo, sumatagusa ka namo Ginoo, ikaw maghatag. Kanunay Lord, kaligong kabasko kanunay sa mga pangawas Ginoo. Na Lord, layo sa mga sakit Ginoo. Kung kabiyahe kami og mga adlaw Ginoo. Nga hanay Ginoo. Kung magahikap sa mga latihan, labi na Lord, sa ubon ni Jordan Ginoo. Kung hikap niya na Ginoo, kung kapawala niya na Ginoo. Salamat Lord God sa imong kaayo Ginoo. Lord, labi na Lord, pangalangin mo sa Lord, ang mga kabataan Ginoo. La Princess Ginoo, Queenie, Gerald Ginoo. Sila Lord, makasimba usab ning adlaw nga ipapahulay Ginoo. Salamat Lord God. Sa tibuok ng mga pamilya Ginoo, makapanalangin Ginoo nila. Lord God, ano usab kining mga halad nga gihatag Ginoo sa imong mga kaanakan Ginoo. I-bless kini nga mga halad Ginoo nga
tabang kini sa imong iglesia Ginoo. Labi na Lord ang mga kanakan, i-bless ang mga buhat sa ilang kamot Ginoo. Na dihay higong mga panalangin nga mubalik kanila Ginoo bisan pa man sa ilang mga busa Ginoo, mga mag-awas, mga tinantang nga panalangin Lord God. Salamat ka magkapanalangin Ginoo kanang tanan. Salamat Ginoo. Lord God, daghan pang mga butang Ginoo. Amo pangayon Ginoo apan ito sa mga ngabil Ginoo, ikaw lang masayo Ginoo. Salamat Lord God. O pasaylo kami Lord, mo pagpasan, pagkisan na namang nabuhat ya kanimo sa pulong sa buhat sa una. Aron takos kami kanunay Lord nga magasangpit ya kanimo Ginoo. Kinintanan Lord, sa salamatan, basta pasaylohan sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, sa mong bugtok, buhay mong luwas. Amen. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa kadawasan o sa Espiritu Santo. Magadaig kami. Salamat, Ginoo. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa atong Dios pagpag-ambit sa balaang espiritu pagkauban ka natong tanan. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo. Kana yun. Very good na Very yan. good na good. Lo. Very good na good kayo, lo. Din. Bless din. Amin na. Amin. Amin ka. Amin na. Tita Lerka. Ay,